What we've been discussing in the last few presentations V posledných prezentáciách sme hovorili were some examples of how parable teaching works. o niekoľkých príkladoch o tom, ako fungujú We went to podobenstvá. some verses that we're all familiar with. Išli sme do niekoľkých veršov, ktoré všetci poznáme. Daniel 11 verse 40 to 42. Daniel 11, 40 až 42. And what we noticed Čo sme spozorovali, is that we can use this principle of compare and contrast, je to, že môžeme používať tento princíp porovnania a kontrastovania, juxtapositioning, juxtapozícia, essentially parables, to sú vlastne podobenstva, to take two entities, aby sme zobrali dve jednotky, the kingdom of the south and the kingdom of the glorious land, kráľa juhu a kráľovstvo krásnej zeme, and see how they are similar and yet different. a pozrieme sa, ako sú podobní a pritom rozdielni. They will experience the same difficulties, A oni zažijú tie isté problémy. destruction by the king of the north, Zničenie kráľom severa. but they're completely different entities, different nations. Ale sú to úplne rozdielne národy, iné jednotky. And what we could see Čo sme mohli vidieť, was that in verse 40, when the king of the north would overflow the king of the south, že keď vo verši 40 kráľ severa zaplavil kráľa juhu, that when he entered into the glorious land, many would be overthrown. a keď vstúpi do krásnej zeme, tak mnohí klesnú. And I'm saying there's missing information in both verses. A ja hovorím, v obidvoch veršoch je ako keby chýba informácia. And that it's not mere logic to add information. A že to nie je nejaká taká logika tú informáciu pridávať, We're required to do that to understand the verses properly. ale od nás sa to požaduje na to, aby sme tie verše pochopili správne. In fact, if you don't put this extra information in, you're failing in your duty. A ak to neurobíme, neplníme svoju povinnosť. So we looked at 40 to 41. Pozerali sme sa na 40 až 41. We didn't spend much time looking between 41 and 42. Nestravili sme príliš veľa času pozerania sa na 41 až 42. We could have done it, and we could have made we could have come to some interesting conclusions, I'm sure of that. Mohli sme to spraviť a prísť s zaujímavým záverom, to som si istý. And if we can say Ak môžeme povedať, that verse 40, že verš 40, I'll say it this way, is verse 41, je verš 41, and if we can say verse 41 a ak is verse 41 je 42, 42, then we can say that verse 40 is Tak- verse 42. tak 40 je 42. But as soon as you do this, Ale keď toto urobíme, you can see that you're developing a structure which we call a chiasm or a mirror. vidíme, že sa vytvára určité zrkadlo alebo chiastická štruktúra. So you could see this from juxtapositioning, Toto vidíme z tej juxtapozície. but as we saw, Ako sme videli, the connecting link or word between 40 and 41 ten spájajúci článok medzi 40 a 41, which was what? čo bolo čo? Also, Slovo taktiež, alebo aj. we could also then go to see a connecting link between 41 and 42, and that was what? Tiež sme videli spájajúci článok medzi 40 a 42, 41 a 42.
A tým bolo čo? First fruit. To bolo to slovo prvotiny. Now, if I can remember this, you can remember. A ja si to viem pamätať, aj vy si to môžete pamätať. Because I've got many responsibilities while I'm here, meetings and things, and you just got to focus on the studies. Ja mám strašne veľa povinností, kým som tu. Vy sa musíte len zameriavať na štúdium. So I want us to keep on remembering these things, meditating upon them as Chcem, we, aby sme na to as we go pamätali a through this week, so rozmýšľali we o tom. don't forget them. Ich möchte, dass wir darüber nachdenken, uns das immer wieder in Erinnerung rufen, damit wir sie nicht vergessen, während wir hier zusammen sind. These words, these phrases Tieto slova, tieto frázy are like crutches, sú ako také barličky, helpers pomocníci, to transition between the verses. aby sme prešli z jedného verša k druhému. And the reason why I'm saying that is because we don't really need them. Dôvod, prečo to hovorím, je, že ich v podstate úplne nepotrebujeme. Wirklich auf sie angewiesen sind. But most of us don't have enough experience or enough faith Ale väčšina z nás nemá dostatok skúsenosti alebo dostatok viery, Genug Glauben oder nicht genug Erfahrung in den Dingen. to completely trust in this methodology. úplne veriť tejto metodológii. Vertrauen auf diese Methode zu setzen. So this is like an easy introduction, Takže toto je taký jednoduchý úvod, Fungiert das als eine einfache Einführung, so that you can see aby sme mohli vidieť, that the verses are linked together že tie verše sú spolu prepojené verbunden sind. through these words, cez tieto slová. which is a methodology that you're probably familiar with, To je metodológia, s ktorou ste oboznámení. so that you can have confidence Aby ste mohli mať istotu, that when we make the link using compare and contrast, that it is actually valid and true. že keď robíme túto linku porovnávania a kontrastovania, takže je to pravda. Dass wir dann erkennen, dass es in Wirklichkeit wahr ist. It's not a coincidence you get to the same answer. To nie je náhoda, že dostanete tú istú odpoveď. Antwort kommt. Then Potom I'm saying we can connect 40 and 42 together. hovorím, že môžeme spojiť 40 a 42 spolu. Beziehung zueinander bringen. Compare and contrast. Porovnať a Das gegenüberstellen. dať do And kontrastu. then we had another helper or another crutch, Potom máme ďalšiu Haben barličku. wir noch einen anderen Helfer oder eine andere Krücke. and that was this chiastic structure. A to je chiastická štruktúra. Dieser Chiasmus, diese gespiegelte Struktur. So how did we develop the chiasm? Ako sme rozvinuli chiastickú štruktúru? Also diese Spiegelung strukturiert oder hergestellt. Wie kommen wir auf die? We looked at the words Pozerali sme sa na slová Wir haben uns die Wörter, and we saw the sequencing of those words. a videli sme poradie v týchto slov. ihre Reihenfolge angeschaut. In 40 part B, Vo verši 40b it says what? sa píše čo? South, Juh, countries. krajiny. Then in 42 it says what? A v 42. 42. Countries, sú krajiny, Egypt. Egypt. So you see this mirroring, Takže vidíte tu toto zrkadlenie. Diese Spiegelung erkennen. and that's not coincidental. A to není nejaká náhoda. It's there deliberately Má to svoj zámer. Bestimmten Grund da. to show us a pattern Aby sme videli vzorec, Zu zeigen, that acts as a crutch or a helper, ktorý je taký pomocník, Helfer dient, so that we would know aby sme vedeli, können that we now have a structure že máme štruktúru, uns eine gewisse Struktur hier vorliegt, that links verse 40 with verse 42. ktorý spája 40. a 42. verš. 40 und Vers 42 miteinander verbindet. Ktorá? All of that could have been done just with compare and contrast. Toto všetko sa mohlo spraviť a iba na základe toho porovnania a kontrastovania. When you do that, Keď to urobíme, Wenn wir das tun, then it becomes interesting, tak sa to stane zaujímavým. dann wird eine Sache sehr interessant. because what that teaches you is that the events before the Sunday law will parallel the events after the Sunday law. Pretože nás to učí to, že udalosti pred nedeľným zákonom budú v paralele s tými po nedeľnom zákone. Gesetz stattfinden werden gleich.
So what we're doing now is we're creating information Takže čo robíme, je vytvárame informáciu Eine gewisse Information geschaffen, basically from nothing. z ničoho. die haben wir eigentlich aus dem Nichts bekommen. But we're doing it based upon some rules. Ale robíme to na základe nejakých pravidiel. Gewissen Regeln. Because you can't create information from nothing. Nemôžete vytvoriť informáciu z ničoho. Eine gewisse Information aus dem Nichts erschaffen. Then we started looking at verse 41. Potom sme sa začali pozerať na verš 41. And when we looked at verse 41, Keď sme sa pozreli na 41. verš, Sich uns angeschaut haben, we saw that there were two groups. videli sme, že sú dve skupiny. dass es da zwei Gruppen gab. One group are overthrown and one group escape. Jedna je zvrhnutá, alebo u nás klesne, a druhá unikne. Gefangen genommen. So we want to see what Chceme information we can glean from just this short phrase. Chceme vedieť, akú informáciu len z týchto krátkych slov môžeme získať. Redewendung entziehen können. And we began to extract a lot of information. A vyťahli sme stade veľa informácií. Information da herauszuziehen. So we looked at the word escape. Pozreli sme sa na slovo uniknúť, unikli. You go into the Hebrew Keď pôjdeme do hebrejčiny and you see what that word means. a vidíte, čo to znamená, Erkannt, was dieses Wort bedeutet. And we noticed a rozpoznali sme, that this is like a bar of soap that is slippery. že toto je také mydlo, ktoré je šmiklavé. Sehr glitschig ist. It's in your hand, Je to vo vašej ruke, In deiner Hand, but as you try to grip it tighter, it slips out. aber ale keď ho chcete stlačiť, tak unikne. fester zu, wenn du versuchst Vyšmykne sa. zuzupacken, dann entglitscht sie dir irgendwann oder entgleitet dir. There are other kinds of escape. Sú aj iné druhy úniku. Formen des Entrinnens. For example, Napríklad, this person is walking down the street Also dieser človek ide po ulici, auf der Straße, and he gets pursued by someone. niekto ho začne prenasledovať, jemandem verfolgt, Someone is after him, jemand niekto za ním ide, and this person is free, tento človek je slobodný ist in der Freiheit, but he runs faster than his assailant. a beží rýchlejšie ako ten, ktorý ho prenasleduje. So he stayed free, so he was free and he remained free. also Takže bol slobodný a unikol mu a stále je slobodný. He escaped, Unikol, sozusagen entflohen, but he was never captive. ale nikdy nebol v zajatí. aber nie ein Gefangener. This word escape is different. Toto slovo uniknúť je iné. Entfliehen ist jetzt aber, hat einen anderen Hintergrund. It's not this kind of a model Nie je to tento model. Nicht auf diese Bedeutung. of someone who's already free and remains Model free. niekoho, kto je slobodný a zostane slobodný. Freiheit ist und auch in Freiheit bleibt. So this kind of escape Tento druh úniku Diese andere Art von Entfliehen is someone who's in prison and then he's let free. je niekto, kto bol vo väzení a je mu daná sloboda. und entlassen oder in Freiheit gelangt. Therefore, Takže the word overthrow, Bedeutet das toto slovo, že klesnú, unterwerfen, which just means slip, ktoré znamená, že sa vyšmykne, or when you slip over something, dieses Keď sa na niečom šmykneme. Unterwerfen, was eigentlich stolpern bedeutet, dass du über etwas stolperst. it could mean stagger, like if someone was drunk or they're going to trip over. môže to znamenať aj potknúť sa alebo zakopnúť. Dann eben über etwas stolperst. All of that is correct Toto všetko je správne, because that's the definition of the word, Denn das ist lebo to je definícia toho slova. but we want to see the depth of what is being shown here. Ale my chceme vidieť tú hĺbku toho, čo sa tam ukazuje. erkennen, was uns hier eigentlich vermittelt werden soll. And that can be obtained by comparing and contrasting these A experiences. to môžeme získať tým, že vlastne porovnávame a dávame do protikladu tieto skúsenosti. Dinge miteinander vergleichen. That they're opposite experiences. Sú to opačné skúsenosti. Gegensätze, gegensätzliche Erfahrungen handelt. So we show the opposite, the person is free and then they're going to go into prison. Takže ukázali sme protiklad. Je slobodný a ide do väzenia. Freiheit und wird gefangen genommen. Then we looked at this group Potom sme sa pozreli na who túto skupinu, escape, ktorá unikla. Näher betrachtet, die entflieht. and we began to proof text that idea. Und
A začali sme to dokazovať veršom. Dokazovanie veršom sme robili. zu belegen. And this is another important observation to see. Toto je ďalšie dôležité pozorovanie. When you proof text, Keď dokazujeme textom, you don't necessarily have to look for the exact word. nemusíte sa nezbytne hľadať to isté slovo. Ein Wort schauen. And most of us are familiar that that's the only way that it would work. Väčšina z nás to pozná ako jediný spôsob, ako to môže fungovať. Weiß ist, wie Belegtexten funktioniert. Because you can proof text a concept. Môžeme nejaký koncept dokázať textom. Oder ein Zusammenhang, genau, danke, ein Zusammenhang Belegtexten. And you can also proof text associated words. A tiež slova, ktoré sú s tým spojené, môžeme dokázať. Mit einem anderen Wort in Beziehung steht, Belegtexten. I have a sentence Mám vetu Hier haben wir einen Satz. and I want to know what this word means, Chcem vedieť, čo znamená toto slovo, Wort bedeutet. so I can proof text the word. aby som mohol dokázať to Kann slovo. in anderen Bibelstellen von diesem einen Wort suchen. I go to another Bible verse and I get the exact same word. Idem do iného verša, nájdem to isté slovo. Dort exakt das gleiche Wort. You can do that and it's simple, Toto môžeme robiť a je to jednoduché. but you can also proof text Ale taktiež môžeme dokázať the associated word. Wir können tie slova, ktoré sú s tým, ktoré Verbindung stehen, sú pri tom slove. also nach anderen Texten suchen. We're trying to understand what this means, Chceme vedieť, čo znamená toto, but we can proof text the associated words. ale dokazujeme textom to slovo, ktoré k nemu patrí. Wörter, die mit dem Wort in Verbindung stehen, suchen. And then we can do something even more different. A potom môžeme robiť ešte niečo iné. Noch etwas weiteres tun. This concept that this person is thinking about here, Tento koncept, o ktorom tento človek rozmýšľa, we can proof text the concept, not even môžeme, the word. môžeme dokazovať celý ten koncept, nielen slovo. Belegtexten und das eigentliche Wort außer Acht lassen. Our understandings are so basic and simplistic Naše porozumenie je tak jednoduché a také základné. Gestrickt oder so grundlegend. when we try to use these other ideas, people think that this is wrong or erroneous. Keď sa snažíme používať tento druhý spôsob, tak ľudia si myslia, že to je úplne hlúpe. Falsch ist. So when we did the proof texting of these shall escape out of his hand, even Edom, Moab, and the chief of the children of Ammon, Als wir Keď sme robili dokazovanie textom toho, že títo uniknú z jeho ruky ako Edom, Moab a Amon, belegt haben, dass Edom, Moab und Ammon entfliehen sollen, we didn't look for the word escape to try and find it. nehľadali sme slovo uniknúť na to, aby sme to našli. sucht, um es irgendwie zu finden. Und Which one did we use? Ktoré slovo sme použili? A, B, or C? welche A, B Regel alebo haben wir C? benutzt? A, B oder C? So my sister says C. Also hier wurde Moja C sestra hovorí C. als Vorschlag gegeben. Then if anybody disagrees with that. Niekto nesúhlasí? Ist jemand anderer Meinung? So what we did, Čo sme urobili? Aber was wir getan haben, we said, what does C mean? Čo znamená C? When you escape, Keď unikneme. entfließt. it means you move from one location to another. Es bedeutet, Znamená to, že sa pohnete z jednej lokalizácie do druhej. wach wirst oder dich bewegst. Then we went to Revelation 18 verse 4, Potom sme išli do zjavenia 18.4 Vers 4 haben wir aufgelesen. and we saw that the verse says, come out of her, my people. a videli sme, že ten verš hovorí, vidíte z neho môj ľudia. Aus mein Volk. So we're proof texting escape with come out. Takže dokazujeme slovo uniknúť s tým, ktoré hovorí vidíte. Mit herauskommen miteinander in Verbindung gebracht. This is a contextual or conceptual association. Toto je taká konceptová asociácia. Und die haben wir miteinander verglichen. You're not proof texting the word. Wir haben Nedokazujeme to samotné slovo. Conceptually, escape is come out.
To slovo uniknúť je vlastne výjsť von, ako v koncepte. When you do these kind of conceptual proof texts, you have to make sure that you're doing it correctly. Keď robíme takéto dokazovanie textom konceptu, musíme si byť istí, že to robíme správne. You need to make sure that the context is the same. Musíme mať istotu, že ten kontext je ten istý. And I'm pretty certain that it is in this situation. A ja som si istý, že to tak je v tejto situácii. We could prove that it was. We didn't do that. Môžeme dokázať, že to tak bolo. To sme neurobili. So, escape means to come out. Uniknúť znamená výjsť. Now we're into compare and contrast. Takže sme teraz v porovnaní a v kontraste. Therefore, it's obvious that Edom, Moab, and Ammon are my people. Takže Edom, Moab a Amon, to je ten môj ľud. Of course, it's no coincidence Nie je to náhoda, that these three groups are actually relatives of Israel, of God's people. že tieto tri skupiny sú vlastne príbuzní Božieho ľudu. So, we've got escape, come out. Edom, Moab, and Ammon, my people. Máme slovo uniknúť, vidíte z neho, môj ľude? Edom, Moab a Amon. What we didn't look at Na čo sme was sa the prison nepozreli? house. Was wir uns noch nicht angeschaut haben, war das Gefängnis selbst. The prison house, and remember, the prison house isn't even in the verse. Pamätajte na to, že o tom väzení sa ani v tom verši nehovorí. Vers vorkommt. What's the prison house? Ale čím je to väzenie? Das Gefängnis. We jumped one step too far when we said doctrine. Wir überspringen Jeden krok sme preskočili, keď sme povedali, že je to učenie. die Lehre sagen. We often have the habit of jumping ahead and missing steps. Máme taký zvyk, že skáčeme príliš rýchlo We're a comparing two preskočíme. verses, Porovnávame dva verše. Zwei Verse miteinander. and in Revelation 18 verse 4 it says nothing about doctrines. In V Offenbarung Zjavení 18.4 nič o učení sa nepíše. genannt. What are you coming out of? Z čoho vychádzajú? Denn heraus. Her. Z nej. Ihr heraus. And then we can show that her would be Babylon contextually. Und dann A können to by sme mohli ukázať, že to je Babylon. wir zeigen, dass sie oder ihr ist Babylon ist. That's what we have on the board here. Das haben wir hier. To máme tu na tabuli. So I'm saying the prison house is Babylon. To väzenie je Babylon. Das Gefängnis Babylon darstellt. What I want us to see Čo chcem, aby sme videli, Erkennen, is how relatively straightforward and simple this is. je, aké jednoduché toto je. diese Art und Weise relativ einfach und deutlich ist. What I'm not trying to pretend is that it's obvious that we could have all just done that ourselves. Ich möchte damit jetzt nicht sagen, dass Toto sme mohli spraviť sami. selber tun können. I understand that. Ja to chápem, že to nie But je what I také. am saying is when you see it, you Ja see hovorím- that it is straightforward. Keď to už vidíme, tak je to veľmi jednoduché, ako... Tak, Ist eigentlich recht deutlich, je to jasné. It's nothing particularly complicated. Není to nič komplikované. was sehr kompliziert ist. And what I want to offer all of us is hope Was ich Ja chcem všetkým nám ponúknuť nádej, ist eigentlich die Hoffnung, that we can do these kind of things for ourselves. že toto sami pre seba môžeme takto študovať. That you should be inspired to say, let me try. Mali by sme byť inšpirovaní to sami skúsiť. versuch's einfach mal. So we looked at escape. We saw that the prison is Babylon. Pozreli sme sa na slovo uniknúť a videli sme, že je to z Babylona. Babylon darstellt. To je to And then we väzenie. started thinking about what Babylon is. Väzenie je Babylon. Zatiaľ sme nepovedali, čo je Babylon. Babylon denn darstellt. It's not a country. Není to krajina, It's not a city in Iraq. není to mesto v Iraku. In Irak. So that's what the boardwork over here is showing. Und das zeigt uns jetzt die Arbeit. Takže der to je to, čo tu sme videli. We know we're in the Sunday law history. My vieme, že sme v dejinách nedelného zákona. Geschichte des Sonntagsgesetzes befinden.
we're in this history here, Wir wissen uns, dass Sme wir v auf týchto der dejinách. Seite in unserem Fall befinden. and we suggested that the prison house was the doctrine of the king of the north. Dann haben A ukázali sme, že Gefängnis to väzenie, to je učenie kráľa And Severa. therefore, freedom was also the doctrine of the king of the north. A das Gegenüber war, das sloboda je tiež učenie kráľa Severa. König des Nordens darstellen. Because this is compare and contrast. To je porovnanie a protiklad. Und den Gegensatz. The subtle difference Ale veľký rozdiel Der kleine, aber feine Unterschied is that this is the true king of the north and this is the false king of the je, north. že toto je skutočný kráľ Severa a tamto je falošný kráľ Severa. Jesus and the papacy. Ježiš a pápežstvo. The Christ and the Antichrist. Kristus a Antikrist. Christus. Then we saw, what are these doctrines? Potom sme videli, čo je toto učenie. Uns Gedanken gemacht, was denn die Lehren sind. What doctrine is this group of people going to be freed from? Z akého učenia bude táto skupina oslobodená? Menschen befreit. And this group of people are going to fall into. Und die A táto skupina do toho spadne. durch diese Lehren gefangen genommen. The two obvious ones are Sunday and the state of the dead, or spiritualism. Tie jasné sú nedela a stav mŕtvych. Sonntag und der Zustand der Toten, also Spiritismus. But the third, Das dritte aber, Ale which is tretí equally, if not more important, is the issue of time. das je dritte čas. aber, welches mindestens den gleichen Stellenwert hat, nicht sogar noch wichtiger ist die Angelegenheit der Zeit. So there's this fourth doctrine, Takže tieto which falošné, is toto Sunday falošné učenie, sacredness. You don't sleep when you die, and there's a lack of understanding of the times in which we live. falošné učenie ohľadom nedele, stavu smrti a porozumenia času, v ktorom žijeme. Es ist das falsche Verständnis über den Zustand der Toten, dass du nach dem Tod lebst. Und sagen wir mal, dass du nicht das Verständnis darüber hast, in welcher Zeit wir leben. And obviously the true doctrine is Sabbath, you sleep when you die, and that you know the time. To pravé učenie je sobota, spánok po smrti a vieme, v akom čase žijeme. The first two are probably obvious to us. Tie prvé dve sú nám jasné. Zwei, die sind wahrscheinlich sehr offensichtlich für uns. The last one maybe not so obvious. Ten druhý nie je až taký jasný, ten posledný. Nicht so bekannt sein. So this group, Edom, Moab, and Ammon, Also diese Gruppe hier, Edom, Moab a Amon switch from Sunday worship to Sabbath worship. prejdú od nedelného zákona k sveteniu soboty. Change. ja, Zmena. also sie gehen von der Teda od svetenia nedele k sveteniu soboty. Bude And zmena. these people Títo will change from what? From Sa- Sabbath keeping sa to zmenia do- Sunday keeping. zmenia sa z dodržiavania soboty na dodržiavanie nedele. von Sabbatheiligung zur Sonntagsheiligung über. These people here Títo ľudia tu Leute, are people who are part of Babylon. sú súčasťou Babylona, They're God's people, sú Boží ľud Gottes Volk, and they're going to come out. a výjdu z neho. werden entfliehen. So who are these people that are overthrown? Kto sú títo ľudia, ktorí klesnú? We've suggested that they're Seventh-day My sme Adventists. povedali, že to sú adventisti. Gemacht, dass sie 7-Tags-Adventisten sind. So that's about as far as we got yesterday. Takto ďaleko sme sa dostali včera. But we started to develop this concept a little bit further. Aber wir Tento haben koncept sme začali trošku viac rozoberať. gegangen. Before we do that, Bevor wir Predtým, aber ako to ešte budeme pokračovať, I just want to go over this. chcem ešte pozrieť Ja. na toto. möchte ich das nochmal betrachten. How you go about proof texting. Wie Ako vlastne dokazujeme textom. So we'll go to an historical example of this. Pôjdeme do takého príkladu v dejinách, Begebenheit anschauen, Which is William Miller. ktorým je William Miller. welche von William Miller handelt. And William Miller's doing a study William Miller robí štúdium on what the daily is. ohľadom ústavičnej. Die Thematik des Täglichen. He goes to the book of Daniel, he's studying that, and he reads the word daily. Ide do štúdia ohľadne ústavičnej, študuje v Danielovi. Aber das Wort des täglich hervor. He doesn't know what it means, so he's going to proof text it.
Nevie, čo to znamená, a tak to ide si dokázať textom. Fängt er an, es nachzuschlagen sozusagen. And as soon as he begins to proof text, he reaches a roadblock. He has a problem. Keď to začne dokazovať, príde k problému. Nachzuschlagen, kommt er oder hat er ein Problem. Now this word daily Toto slovo, tá ustavičná, Täglich comes from a Hebrew word which is tamid. pochádza zo židovského slova tamid. welches Tamid heißt. And this Hebrew word A toto židovské slovo is found 104 times in the scriptures. sa 104 krát nachádza v písme. So if this is the scriptures, Ak toto sú písma, the Old Testament, Starý Das ist zákon, hier die Schrift darstellt, genauer gesagt das Alte Testament. because it's a Hebrew word, Denn es ist to je židovské slovo, it's 104 times. dann finden 104 krát, 104 Mal. But in the book of Daniel, ale v Danielovi Daniel aber this word is 5 times. finden wir toto slovo je 5 krát. 5 Mal. So it's 99 times in the other books. Also 99 krát je v iných knihách. in anderen Büchern, In the 38 books, it happens 99 times. also in V 38 knihách je 99 krát. 99 Mal. So there would be a number here and a number here. Also Takže nejaké číslo bude tu, nejaké číslo bude tu. eine gewisse Anzahl nach dem Buch Daniel. So when he starts looking at this word, Keď sa začne pozerať na toto slovo, Das Wort genauer zu untersuchen, he starts investigating it, začne ho skúmať, vyšetrovať and he records that he can't find this word anywhere. a zaznamená, že nevie to slovo nikde nájsť. nieder, dass er dieses Wort nirgends finden kann. As he's studying the book of Daniel. Während Keď študuje Daniela, Daniel vornimmt. And of course, that is incorrect, isn't it? ale však to není pravda, nie? Falsch, oder? Because the word is found 99 times in the Old Testament, Však to outside of that book. To slovo je 99 krát v Novom zákone napísané ešte mimo Daniela. Daniels im Alten Testament. So when he can't find the word anywhere, Als das Wort Keď to slovo nevie nájsť, he's going to go to option B, ide do možnosti B. and he's going to take these words, A this zoberie phrase, slovo und dann nimmt diese Redewendungen and he's going to proof text them, a dokáže ho vlastne pomocou textu oder macht sich auf der Suche nach diesen Redewendungen. and the phrase that he's going to look at is take away. a pozrie sa na slovo s tým spojeté a to je odstrániť. So he'll take the phrase take away, Takže vezme túto frázu odstrániť, find it elsewhere in the scriptures, nájde ju niekde inde v písme, In der Schrift zu finden. so he's going to find take away, takže nájde to slovo odstrániť. Sucht und findet hinwegnehmen. once he's connected these two together, Keď už tieto dve spojil, Miteinander in Verbindung brachte, then he finds out who the person is, konečne zistí, kto je ten človek, was eigentlich sein Ursprung, was sein Ursprungswort ist. then he goes back and he says, now I know what the daily is. a povie, konečne viem, čo to je ustavičná. Mein eigentliches Wort ist. So do we see the methodology that he's using? Vidíme tento spôsob, ktorý on použil? Die Methodik nutzt. This was option B. Toto bola možnosť B. You can't find the word, so you go to the associated words. Neviete nájsť to slovo, tak idete k tým slovám, ktoré sú s tým spojené. Nächstgelegenen Wörter, die mit dem eigentlichen Wort in Verbindung stehen. You find that word in another verse, Du findest Nájdete to slovo v nejakom inom and you verši. saw that something was going to be taken away. Vidíme, že niečo malo byť odňaté alebo odstránené. And what was taken away? A čo bolo odstránené? Pagan Rome. Pohanský Rím. war das heidnische Rom. So he went back and said that the daily was therefore pagan Rome or paganism. Išiel naspäť a povedal, že ustavičná bola pohanstvo alebo pohanský Rím. Das heidnische Rom oder das Heidentum.
And that is really clever. A to je veľmi múdre. Intelligent. Much more clever than you might think. Oveľa múdrejšie, ako si môžeme myslieť. Vielleicht dir vorstellen magst. It's easy to go back into that history and explain it. Es ist nun einfach, Je veľmi jednoduché ísť naspäť do tých dejín a vysvetliť to. so festzustellen, It's a little more complicated than I've just explained. Je to trošku ešte komplikovanejšie, ako som vám to teraz načrtol, erklärt habe. alebo Because vysvetlil, of the following reason. kvôli tomuto dôvodu. What about those other 99 times? A čo týchto ďalších 99 krát, kde sa to nachádza v Biblii? Why could he not proof text them here? Prečo to nemohol ich dokázať textom s týmto? Texten können. Why could he not go to the book of Daniel and say the word daily, let me find it in one of these verses? Warum konnte er Prečo nemohol ísť v knihe Daniela a povedať, ja to nájdem v jedných z Because týchto the verse veršov? that he chose Prvé, čo si vybral, Vers, den er wählte, doesn't have the word daily in it. to, čo on si vybral, aby porozumel ustavičné, nemá ani v sebe slovo ustavičná. The reason is Ten dôvod je, der Grund, he's going to borrow from option C as well. on totiž to sa zaoberá aj tou možnosťou C. C Gebrauch macht. So he does B and C together seamlessly. On naraz robí aj B, aj C. Und Plan C zur gleichen Zeit. Because what he realizes is Čo on si uvedomuje je, that this daily že táto ustavičná Tägliche is different to these dailies. je iná, ako sú tieto. all den anderen täglichen. Even though the word is the same. It's I- exactly the same word. Aj keď to slovo je to isté. Das gleiche Wort ist. Now, when you explain it, it's all logical and straightforward. Keď to teraz vysvetlíme, tak je to logické a jasné. Logisch und deutlich sein. If I were doing it, Keď ja by som to robil, I would have no idea what to do. ja by som netušil, čo mám robiť. He works it out. A on to vedel vylúštiť. Herausgearbeitet. Today, Dnes I can explain what he did. viem vysvetliť, čo on robil. Was er getan hat. Doesn't mean I had the ability to do what he did. Das bedeutet, To neznamená, že mám aj schopnosť robiť to, čo on. besitze das zu tun, was er tat. So I mention that Spomenul som to. because you can explain exactly what I did here, Môžete vysvetliť presne, čo som tu urobil, Getan habe. but you might say, I could never have done that. ale môžete povedať, toto by som nikdy nevedel spraviť. So I could never have done this, what Miller did, Ja by som nemohol urobiť, čo spravil Miller, but I can explain it. ale viem to vysvetliť. So he can't look at this daily and compare it to these dailies. Takže on sa pozerá na túto ustavičnú a nemôže ju porovnať s touto ustavičnou, s týmito He has to go ustavičnými. somewhere else, To je, vidí, že je to niečo iné. which is an important point A to je dôležitý bod. because when you proof text, Pretože keď dokazujeme textom, you have to be careful. musíme byť opatrní. Sorgsam sein. Test question. Mám takú otázku Did we skúšobnú. already see that? Haben wir das bereits gesehen? Yes. Ja. Who can remember? Kto si to pamätá? Where did we see it? Kde sme to videli? That we can proof text in the wrong way. Že môžeme dokazovať textom zlým spôsobom. Getextet haben. The word countries. Es bezieht Pri sich slove zeme. Wort Länder. All these three verses are full of countries. Všetky tieto tri verše sú plné zemí, slovo So zeme. the temptation Also ist diese Takže máme is to say pokušenie many zu sagen, dass povedať, countries. že k tomu slovu mnohé That's what the temptation is, to proof text that patria aj way. zeme. Toto je pokušenie používať takto dôkaz textom. Belegtexten And you get the wrong answer. A prídeme k zlej odpovedi. falsche Antwort. It's not my intention to discourage us, Není môjim úmyslom vás Dass ich euch s- ermutigen möchte. but don't be zmalomyselniť, persuaded by these arguments that this is all simple and easy. It's not. ale Don't be persuaded, nenechajte, convinced, Okay. deceived. Also, seid nenechajte sa presvedčiť a zviesť, že toto je také veľmi všetko jednoduché. This is not that straightforward. You can get tripped up very easily. Není to také jasné, môžeme sa ľahko zamotať. sehr einfach hier vom Weg abkommen. So
This is the story of Miller. Das hier Toto je war príbeh Millera. Erfahrung Millers. If I remember, we're going to come back to this because I'm going to give you a bit more information, which is To- nice. K tomuto sa ešte vrátime, lebo vám chcem dať ešte viacej informácií. Ein Punkt, der sehr interessant ist. We had three options. Proof text the word, Mali sme tri možnosti dokázať slovo, proof, te- Zu belegen, proof text the associated words, potom slovo, ktoré je s tým, zu Belegtexten. or proof text the concept. alebo Eine koncept. ganze Idee, eine ganze Bedeutung sozusagen zu Belegtexten. He's going to proof text the associated word. Miller dokazuje to slovo, ktoré je k tomu pridané. Wörter, die in Bezug zu dem eigentlichen Wort He stehen. can't proof text the word itself Er kann das Slovo samé o sebe nemôže dokázať, because it's not found anywhere else, lebo ho nikde nevidí inde, so dasteht. even though it's found 99 times elsewhere in the Bible. aj keď je 99 krát inde v Biblii. In anderen Büchern der Bibel gefunden werden kann. And we'll explain that A to if we have vysvetlíme. an opportunity to. Wenn mir noch die Möglichkeit gestattet ist, werde ich das erklären. So, many are going to be overthrown, Edom, Moab, and Ammon shall escape. Mnohí klesnú alebo budú zvrhnutí, Edom, Moab a Amon uniknú. We know that these are God's people. Vieme, že toto je Boží ľud, Hier Gottes Volk sind. So we've got God's people, and therefore this must also be God's people. máme tu Boží ľud, takže aj toto musí byť Boží ľud. Wir hier oben auch Gottes Volk haben. We know they're God's people because they're free, Vieme, že je to Boží ľud, pretože sú slobodní, Freiheit but they're going to go into prison. ale pôjdu do väzenia. werden gefangen genommen. So we know that this association is correct. Vieme, že táto asociácia je správna. Dieser Bezug korrekt ist und diese Annahme. So someone said, Niekto hovoril, Lisa said, that this was the Seventh-day Adventist Church, SDAs. že toto sú adventisti. Teil, dass sich bei dieser Gruppe um 7-Tags-Adventisten handelt. And that's what we've taught in this movement for a long time. A to sme v tomto hnutí už dlho učili. Bewegung schon seit langem sagen wir das. If you didn't have the book Time of the End magazine, hopefully you picked it up yesterday and read it. Dúfam, že tí, čo ste nemali časopis Čas konca, že ste si ho včera vyzdvihli a prečítali. Gestern noch gelesen. And I mean that seriously. A myslím to vážne. These things have eternal consequences if we get them wrong. Denn diese Tieto veci majú väčší dopad, ak ich pochopíme zle. Konsequenzen, wenn wir diese jetzt falsch verstehen. So at a simple level, this is Adventism. Takže na takom jednoduchom leveli, toto je adventizmus. But the more you look at these structures and see the details, the more you realize that that answer is not that straightforward. Čím viac sa pozrieme na tieto detaily, tak vieme, že odpoveď nie je až taká jednoduchá. Beschäftigst, stellst du fest, dass diese Antwort nicht so deutlich ist. If you remember Ak si pamätáte, from this model here, z tohto modela tu, Dieses Modell angeschaut haben, first the church, then the world. najprv cirkev, potom svet, dann die Welt. This is the church. toto je cirkev We rubbed it out here, but this was the world. a toto je svet. Ausgewischt, aber drunter stand, erinnert euch, die Welt. So we have many, Mnohí, Viele, Edom, Moab, and Ammon. Edom, Moab a Amon, Ammon, This is the church takže toto je cirkev and the world, a toto je svet. like this. Ako toto. The 2300-day prophecy, 2300 večerov a rán, first the church, then the world. najprv cirkev, potom svet. von der Gemeinde, dann von der Welt. Then hopefully you'll remember we looked at this boardwork. It's erased now yesterday evening. Ich hoffe, dass ihr To, čo tu bolo, už je to vymazané. wir gestern Abend drauf And what did we put on that board? Čo sme tam dávali? was haben wir da drauf gemalt? Daniel chapter 2. Daniel 2. Daniel Kapitel 2 drauf gemalt. And why did we look at Daniel chapter 2? Prečo sa pozeráme na Daniela 2? Kapitel 2 angeschaut. Because what I wanted us to see Čo ja chcem, aby sme videli, when we see the statue, keď vidíme sochu, Wenn wir uns nämlich die Statue anschauen, that it's being compared and contrasted to what? dass je diese v porovnaní a v kontraste s čím? gestellt wird mit etwas. Was war das?
Not to a stone, nicht mit einem Stein, S to a vrchom. mountain. sondern mit einem Berg. S vrchom. And sometimes we read the verses, we study the chapter, but we miss the obvious. Niekedy študujeme tú kapitolu a to, čo je tam také jasné, to nám unikne. Verpassen eigentlich das, was uns ins Auge springt. This is another important point that I want us to see. Toto je ďalšie dôležitý bod, ktorý It's chcem, aby very sme videli. easy to look at the detail Es ist sehr einfach, Je jednoduché sa pozerať na detail, whilst forgetting to step back and look at the overall picture. aber manchmal ale treba sa odstúpiť ďalej a pozrieť na celý obraz. And we're required to do both. My máme robiť obidve. verlangt, dass wir beides tun. And we're not very good at multitasking. Nie sme veľmi dobrí v robení viacerých vecí naraz. Geläufig. To look at the detail and look at the overview and interchange Musíme byť schopní quickly. sa pozrieť na detail a pozrieť sa na celý obraz a vedieť sa v tom pohybovať. Beiden hin und her zu springen. We know out of this mountain Vieme, že z tohto vrchu Diesem Berg comes a stone. prichádza It says kameň. it's cut out of this mountain. Ten je vyťatý z tohoto vrchu. Berg herausgeschnitten wird. And I said, Ja som povedal, if these two are equal, ak tieto dva sú rovnocenné, they're both rovnaké, kingdoms, sú to kráľovstvá, Königreiche. then these two must be equal. aj tieto musia byť rovnaké. Diese beiden gleich stehen. The problem is, Problém je, Ist aber, there's missing information in the verses. že nám tu chýba nejaká informácia. Informationen geben, fehlen, die nicht vorhanden sind. What is here? Čo je tu? Müsste ich da hinmalen? We have to go to the verses and try to find out and then filling missing information. Musíme ísť do veršov a zistiť, aká nám chýba informácia. Informationen dort eintragen. So there are two clues, Sú dva kľúče, Also zwei Hinweise, at least two, there's more, also mindestens zwei. teda je ich viacej, to help us to fill in this missing word. ktoré nám pomôžu doplniť toto chýbajúce slovo. Dort einzufügen. Let's go to Daniel 2. Poďme do Daniela 2. Zwei auf. What I would recommend that you would do, Čo by som ja odporúčala, aby ste spravili, particularly when you get to a study of Daniel 2 and Daniel 7 keď prídete ku štúdiu Daniela 2 a Daniel 7, Euch vornehmt. and Daniel 8, aj 8, is that if you were to take the time je, aby ste si vzali čas Wenn ihr euch die Zeit dafür nehmt and perhaps on a piece of paper or on a computer, und entweder a na papier alebo na počítači reformat those chapters preformatovať tieto kapitoly mal diese Kapitel neu. and put them into columns. a dať si ich do Baut sie in stĺpcov. Tabellen um. On the left side, Naľavo Auf der linken Seite you do the vision, si dáte videnie die Vision hin, and on the right a side, napravo rechten Seite you do the interpretation. si dáte interpretáciu. So you'd have verses here Takže tu budete mať verše Verse auf der linken, in der linken Spalte, and verses a here. tu budete mať verše. in der rechten Spalte. And if you do that, Ak to spravíte, it becomes a useful reference tool. Dann wird stane sa to pre vás veľmi také užitočný odkaz, ktorý môžete And používať. things that may not seem clear become much more obvious when you tabulate these chapters. Veci, ktoré sa nezdajú až také jasné, sa stanú veľmi zrejme, keď si to takto rozpíšete. sowas in einer Tabelle anlegt. Because what you'll see Čo uvidíte, is that the verses don't just run sequentially. je, že tie verše nebežia iba tak, ako keby You'll notice things like po when poradí. people are speaking Man wird erkennen, dass wenn gewisse keď Leute niekto, moment. and people are listening. und Leute Takže dazu není to iba poradie, It's že a keď very niekto, useful jedni, exercise. I'm jedni sure all of us hovoria, would be blessed by doing that. jedni hovoria, druhí počúvajú. Není to iba poradie veršov. It's a really useful exercise to do that. Je to veľmi You'll be dobré benefited si by toto it. spraviť.
užitočné. Das wäre eine gute Übung, die euch sicherlich zum Segen gereicht. These just say the verse numbers. It doesn't say anything. Ja, einfach nur beispielhaft Verse. Toto nič. So, give you an example. Dám vám príklad. Ein Beispiel geben. You go to verse 32. Poďme do 32. verša. Daniel 2.32. Verse 32. This image's head was of gold. Also Vers 2. Hlava obrazu bola z výborného zlata. So we'd put 32 here. Also würden Takže sem si dáme 32. Vers 32 reinschreiben. I'm going to call it part A. To bude časť A. And then we'd want to know what the equivalent of that was. A chceme vedieť, kde je to vysvetlenie toho. Das Äquivalent dazu wäre. And we'd go to verse 38. A ideme do 38. verša. Thou art that head of gold. Dort heißt es, du aber Ty si tou zlatou hlavou. bist der Kopf. So we've lined up verse 32 with verse 38. Takže sú ako keby v línii 32, 38. in Verbindung gebracht. And you can do that through the whole chapter. A toto môžeme spraviť s celou kapitolou. Wieder durch das ganze Kapitel machen. I would recommend that you do that with chapter 2, 7, and 8. Ja vám to veľmi odporúčam spraviť toto s kapitolami 2, 7 a They're the 8. easiest chapters that you can do that with because they all have detailed explanations. To sú kapitoly, ktoré majú detailné vysvetlenia. Relativ genaue Auslegung haben. Some of the other chapters don't have an explanation of what those things mean. Niektoré druhé kapitoly nemajú toto vysvetlenie, čo tie veci znamenajú. A nice one that you could do Niečo pekné, čo by ste mohli spraviť, would be Matthew chapter 13, verses 24 to 30. je Matúš 13, Kapitel 30, 24 24 to 30. Verse až 30. 24 bis 30. That's the parable of the wheat and tares. To je podobenstvo o pšenici a kukoli. So once you lay out 24 to 30, Takže keď si takto rozložíme 24 až 30, then you could look at the interpretation of those verses. môžeme sa pozrieť na ich vysvetlenie. Die Auslegung dieser Verse anschauen. And if you were to do that, Ak to spravíme, ak to máme robiť, you'd go to verses 37 to 42. to vysvetlenie je vo veršách 37 až 43, I'll just put 36 to 42. alebo 36 do 43. So this was Matthew 13, Takže toto je Matúš 13, Hier stellt Matthäus 13 dar, and that was Daniel 2. toto je Daniel 2. Daniel 2. It'd be a good idea if you took the time to lay out chapters in this way in your personal notes. Je to veľmi dobrý nápad si takto rozdeliť kapitoly vo vašom osobnom štúdiu. Because when you do that, Keď to spravíte, you'll notice some interesting things. uvidíte veľmi zaujímavé veci. Einige interessante Details feststellen. If you went to Matthew 13 and you looked at this parable, Ak by ste boli v Matúšovi 13 a pozriete sa na toto podobenstvo, talks about a man sowing seed in his field. We all know the parable. ktorý hovorí o mužovi, ktorý rozsieva semeno. Feld bestellt. If you went through all these verses, Keď pôjdete cez všetky tieto verše and if you were to look who the most important characters or elements of that parable was, a budete sa chcieť pozrieť, aké sú najdôležitejšie elementy týchto podobenstiev, alebo the one that's postavy, mentioned the most, Das, was am ktoré sú pre nás you would see najdôležitejšie, it's the servants. zistíme, že sú to služobníci. That's the star of the parable. Oni sú tou hviezdou v tom podobenstve. die Hauptfigur. Now you would think Môžete si the myslieť, star of the parable, že hviezda podobenstva, the most important, the famous, Jetzt magst du vielleicht sagen, vlastne tí would be the najdôležitejší, one that you want to understand. najdôležitejší hráči toho And you'd podobenstva, think God would explain who that is or what it is. a my chceme vedieť, kto to je, a myslíme si, že to by Boh vysvetlil, že kto to sú tí It's služobníci. got a man, Máme got tam, an enemy, máme tam muža, seed, field. nepriateľa, máme tam semeno. When you go to the explanation, Keď ideme do vysvetlenia, it tells you what all of those things are. všetky ostatné veci sú tam vysvetlené. dieses alles darstellt, The only thing that it doesn't tell you Jediná vec, čo nám nepovie, nicht erklärt,
is who the most important symbol is, which is the servants. Kto sú služobníci, ktorí sú vlastne najdôležitejší hráči, majú There's najdôležitejšiu no rolu? mention of the servants in the interpretation of the vision or the parable. In der Auslegung Prečo tam není vysvetlené, kto sú služobníci? wer die Knechte sind. Why would that be? Prečo? It's not my intention to answer that, Ja som tu není na to, aby som to zodpovedal. Jetzt beantworte. but reason I mention it Dôvod, prečo o tom hovorím, is because if you don't lay them out, you don't notice things like that. ak si to takto nerozpíšete, tak si nevšimnete takéto veci. Bemerkst du diesen Zustand nicht? People ask how I study. Ľudia sa ma pýtajú, ako študujem. Ich studiere. One of the things that I would counsel people to do Jednu z vecí, ktorú by som ľuďom odporučil, is to structure their studies in a way that they find comfortable. je tak si rozložiť to štúdium, že je to pre nich dobre, výhodné. Euch eben gut tut. And I'm saying, as an example, A toto je jeden z príkladov. I would suggest doing these tables Ja si myslím, že je veľmi dobre dávať si veci takto do tabuliek, Form vorgestellt. because you can begin to notice things, lebo začnete si všímať rôzne detaily. Zu erkennen. just like we did this here. Genauso Ako je toto? When you start laying things out, Keď začnete veci takto si you rozkladať, begin to notice things that you wouldn't notice if you just read. si začnete všímať veci, ktoré by ste si nevšimli, keby ste to len tak čítali. wenn du sie einfach nur liest. So, coming back to Daniel 2, Poďme naspäť do Daniela 2, verse 35. 35. Verse 35. Want me to read that? Daniel 2:35. Before we read, Predtým, ako budeme what's čítať, the purpose of the reading? aký je účel čítania? To try not to find the stone. We know the stone. My už vieme, poznáme, že je tam tá We want to skala. find the question mark. My chceme zistiť, čo je ten otáznik. Identifizieren. And we're going to find the word in this verse. Werden wir das Wort A nájdeme to slovo v tomto verši. No, it's not in the verse. Nie, není to tam. It's not in the chapter. Není to ani v kapitole. But contextually, we have to see what it would be. Ale v kontexte musíme vedieť, čo by to bolo. Werden wir erkennen, was es sein müsste. Daniel 2:35. Da wurden Eisen, Ton, Erz, Silber und Gold miteinander zermalmt und sie wurden wie Spreu auf den Sommertennen und der Wind verwehte sie, sodass keine Spur mehr von ihnen zu finden war. Der Stein aber, der das Bild zertrümmert Aha, hatte, oni teraz wurde zu čítajú, einem ale großen neviem, Berg und ktorý verš. erfüllte die ganze Erde. Now, the problem with this verse, this chapter, if you like, Problém s týmto veršom alebo kapitolou, Das ganze Kapitel. is that it has parables on multiple levels. pretože má podobenstva na viacerých And úrovniach. that makes it difficult. A to je ťažké. Because I've asked what is the equivalent of the stone, Pýtal som sa, aký je ekvivalent toho kameňa. and if you're not careful, you can get tripped up by that. Ak sme není opatrní, môžeme to domotať. Können wir fehlgeleitet werden. Perhaps you've noticed it, perhaps you haven't. Možno ste si to už všimli, možno nie. This stone, Tento kameň, what's its job function? ako funguje? Gibt es diesen Stein? Čo je jeho So there's a statue here, úloha? Takže je tu socha and it's going to hit this statue in the feet and destroy it. a on buchne tú sochu do nohy a zničí ju. Statue in dem an seinen Füßen. So the statue is just going to be rubble. A tá socha bude iba proste taká hromada prachu. Haufen Schrott. So it just collapses into a pile of rubble. Also sie Bude to hromada einen Schuttberg. But then smeti. Berg voll Schutt. Potom the image changes. sa ten obraz zmení. Ändert sich das Bild. Here in verse 35, Vo verši 35 35. can we see the word where it says, or the phrase, became like? Können wir erkennen, vidíme slovo, kde sa píše, že stal sa ako... To je Daniel 2.35. Is that okay? Ist das vorhanden? In the German it's Yeah? it exists. So, when you see the word like, Wenn ihr das Keď vidíme to slovo ako, wie, it means compare,
Znamená to porovnať. which means parable. You're comparing two things. To je podobenstvo. Porovnávame dve veci. So when you compare those two things, Keď porovnávame tieto dve veci, it says this model hovorí to, že tento model looks like a different model. vyzerá ako iný model. And this different model is based upon what concept or what imagery? A tento iný model je založený na čom? Na akom obraze? The imagery of agriculture. Je to z poľnohospodárstva. To je tam vlastne, že bolo to ako plevy z You see humna. that? Why do I say agriculture? Prečo hovorím poľnohospodárstvo? You've got the word chaff. Je tam slovo plevy, You've 35. got the verš. word threshing floor. Je tam slovo Are we okay with that? So we've switched from stones and statue threshing floor, neviem čo je, asi humno. to agriculture, Takže prešli sme od sochy k or what we poľnohospodárstvu. might call demolition Alebo čo by my sme nazvali, že zničenie alebo demolícia. to agriculture. A odtiaľ sme prešli k poľnohospodárstvu. When we do this transition, Keď we're going to robím- get extra information that's not there in this story. Keď robíme tento prechod, tak získame rôzne informácie, ktoré nie sú v tom druhom príbehu. In this story, V tomto príbehu, the demolition story, tam, kde je to zničenie tej when sochy, this stone smashes a statue and it becomes a pile of rubble, vidíme, že kameň udrie do sochy a je z nej kopa prachu. is there any good things in this rubble? Je tam niečo dobré v tom prachu? No, Nie. because when you smash something, Keď do niečoho uderíme, buchneme, you destroy it. zničíme to. If there was anything of value in it, what would you have done? Ak je tam niečo, čo má hodnotu, čo by sme s tým spravili? You'd have taken it out before. Zoberali by sme to von predtým. Now, when you come to an agricultural model, Keď prídeme k tomu modelu poľnohospodárstva, when you have something precious keď máme niečo vzácne and something of no value, a máme niečo, čo nemá hodnotu, how do you separate them? ako ich rozdeľujeme? You get a stick Zoberieme si palicu and you smash or hit the precious thing. a vlastne to buchame, to vzácne vybuchame. Isn't that right? Nie je to tak? That's correct. Áno. Go into YouTube and have a look. Pozrite si na YouTube. You're going to get some grain, Keď chcete, some grain. máte nejaké obilie, You'll cut it, odrežete to, then you'll put it on a floor, dáte to na zem and then what are you going to do to them? a čo budete s tým robiť? You'll get a big stick Zoberete si veľkú palicu and you'll beat it. a budete to mlátiť, mlátidlo. And it's the beating A tým mlátením, or the hitting of these grains mlátením tej pšenice that does what? sa stane čo? Creates two groups. Sa to rozdelí na dve skupiny. So as you hit, you create two groups. Takže keď mlátime, máme dve skupiny. Once you create the two groups, Ak vytvoríme dve skupiny, then you have a secondary element that will separate them. máme druhý element, ktorým to In the rozdelíme. passage, it talks about a wind. Tuto sa píše o vetre, Der Passage Daniel 2,35 ist von einem Wind die Rede. že All it odniesol to vietor. mentions Alles, was hier erwähnt wird, is the chaff. A to, čo odniesie vietor, tak What has to, it not mentioned? to sú tie plevy. A čo to Not mentioned the nespomína? berries. I'm assuming that it's wheat. Ja hovorím, že je to pšenica. To, čo zostalo, je pšenica. To, čo bolo odnesené You might vetrom, argue that it's barley, to sú plevy. Niekto môže povedať, že je to but jačmeň, I'd give a reason why I would say it's wheat and not barley. ale ja dám dôvod, prečo je to pšenica a nie jačmeň. Because which one comes first? Ktoré prichádza prvé? The wheat or the barley? Jačmeň alebo pšenica? oder die Gerste.
The barley is in the spring, Pšenica je na jar ist im Frühling and the wheat is in the summer. und a das Weizen wird im Sommer. pšenica je v lete. Passover Passa, and Najprv, Pentecost. najprv je, Pentecost Pfingsten najprv je is Veľká the noc, midnight potom sú cry. letnice. stellt den Mitternachtsruf dar. Letnice or je public polnočné volanie. evangelism To je polnočné volanie, or the loud cry. alebo hlasité volanie. Lauten Ruf. So you know My vieme, Damit wisst ihr, that this stick here že táto palica tu Stab, dieser Schlegel, is what? je čo? was stellt er dar? It's the loud cry To je hlasné volanie, Laute Ruf, that separates two groups. ktoré rozdeľuje dve skupiny. voneinander trennt. So when you take this model of demolition, Keď zoberieme si tento model tohto zrúcania alebo what you demolície, cannot see Was čo du nevidíme, oder darin nicht erkennen kannst, is the precious elements in here. nevidíme to, že tu sú ešte určité vzácne It's prvky. only brought to view das wird, Je to jediná skupina, when you compare and contrast jediný spôsob, ako to môžeme vidieť, keď dávame do porovnania and you start switching to a different model or a different parable. a do kontrastu a prídeme vlastne k inému podobenstvu alebo k inému modelu. einem anderen Gleichnis oder zu einem anderen Modell, zu einer anderen Struktur zu hüpfen. What smashes the statue? Čo udrie tú sochu? Stört denn die Statue? The stone. Je to kameň. What smashes the grain? Čo udrie toto obilie? Das Getreide. The threshing instrument. Mlatidlo. Dieses Dreschinstrument. Therefore, Takže Deshalb, the stone and the threshing instrument are one in the same thing. deshalb sind ten kameň a to mlatidlo sú jedna a tá istá vec. dasselbe. When we come to this model here, Keď prídeme k tomuto modelu tu, what's the question mark then? čo je tam tá otáznik, čo je otáznik? Is it, we can't do midnight cry because that's jumping too many steps. Du kannst es hier Nepovieme polnočné volanie, to skáčeme príliš ďaleko. zu weit nach vorne gehüpft. So is the stone, Ten the kameň, is this the threshing instrument? je to mlatidlo? Fragezeichen nun das Dreschwerkzeug da. Because we just showed here that it is. My sme práve ukázali, že to je. Haben wir gezeigt, das ist es. So is it the threshing instrument here? Je to mlatidlo? Das Fragezeichen. In the next presentation we'll carry on this study. Budeme pokračovať na budúce, lebo už sme preťahli čas. Let's pray. Poďme sa pomodliť. Heavenly Father, we thank you for your watch care and your goodness. Drahý Pane, ďakujeme Ti za Tvoju dobrotu a starostlivosť. Help us, Lord, in the study of your word Pomôž nám, keď študujeme Tvoje slovo, through precept and practice. aby sme na základe princípu a tiež praxe Help us to become better Bible students sa stali lepšími študentami Biblie Studenten deines Wortes werden. and more faithful disciples. a vernejší Tvoji následovníci. In Jesus' name. V mene Pána Ježiša. Amen. Amen.